तर अगड़े देखले जनता अरे पछड़े देखले सेंता अलग रेलेगा घटी के जल्दी बोगा घिना के नकड़े नकड़े घेना अरे घटी जगह सेटा तोर माई जी की बे बुढ़ा सी बोल बे ओडिया हाल तो मुई कोई भी अबे कहो बे रास्ता काय ए बताओ अबे मु तो ते रास्ता को था पचारू नी बे अरे भको एबे सीधा रास्ता बोल देलु सर पचारू नहीं बे आमर घर आइलु चुसबे मोके बिड रहिसिया चेरी आए बेटे रास्ता ना जानला टामन गांव बोलबा भर दे रे भाई सीधा रास्ता तेतली खुटी जाइसी तन के गले नरंगपुर खटसी बे बुढ़ाए मु तो ते रास्ता को था पचारू बे हराम चता ये रास्ता दे कोटाई छबे थाई थाई आसिला सेई छकु तू देखे चला लाही मते भलरे भलरे कहई दबे नहेल सराय चाबुक संग बारी बारी तो पेंट उतारी देबी जारी छ तबे ओ जियो फोन खोजी बोललुस नी का कोनाल चा दुकान नदराई रे बुसरे अरे आमर तेज कर कल कल लागला আছে নাই বে बहुत ते जियोपन कथा करिबे कोटाई छबे छ ओय रे भकवा से जियो फोन कइली नी आमर घरटा मिसा देखाई थी মই तो धरबाक ना जानी काच फुटसी बोली माई जी के देली अछि रे सनमती खाइटा रे आइला छटला बे बारे बुढ़ा तो बुढ़ीटा बहुत सुंदर है जिवे मोर माल की नहीं मोटा मारन तो रायारन कोथारी कोनती ना हां तर अगड़े देखले जनता अरे पछड़े देखले सेंता अलग रेलेगा घटी के जल्दी बोगा घिना के नकड़े नकड़े घेना अरे घटी जगह सेटा तोर माई जी की बे बुढ़ा ए थारा तो टिके साइलेंट थाबे चाहे सब किताब करिबी तो बुढ़ी सहित हला हइला बुढ़ी खाइटा बाबू ए रास्ता दे कोटाई झियोटा थाई थाई आसे बरो मोरी जो अखेरे देखे जे तू ताकू देखे चला लाही मते भलरे भलरे कहि देला बुढ़ी जियो हला बुढ़ी रो काई देखिनी आले जियो फोन करता 75 ला कहि देल ना तबे मुई कोई बाटा बुझिले तो से बड़ पेटा रो मुई कहि देल नी रो जियो फोन आचे बाबू जियो फोन बोले आचे जे एबे करे नाई रे हमर टोकी नाई की कॉलेज ने ला आइला बुढ़ी मु तो ती जियोपन कथा करिबे ओहो एयरटेल की बिला एयरटेल मिसा आचे ओ सही तो बेसी मोचक कलड़ीबे छाड़ी बे नेबे ए अबे बुढ़ा ये थरो तो पाली आरी मको पचार बुस्ता अबे ये थरो तोते पचार जिबे एई रास्ता दे कोटाई स्त्री लोकटा थाई थाई आसिला सेई स्त्री लोक को तू देखि चला लाही मते भलरे भलरे कहि देबे बुढ़ा नहेले देखो जो एईटा सके बारी बारी तो पेंट उतारी देबी जाछ तो सनमती खाइटा आके हमें गुंडा बोली डर बुआचू खाइटा तो कॉन्ट्रैक्ट मिस्त्री खोजबा काइला चना देखुस मुई कोई भी रे मुई अबे कहो काइटा खोजतरलुस कोटा स्त्री लोक बे हां मुई आका मिस्त्री लोक थापीरु सामान नाई रे टाउन भीतर छट लिया जी आज आसी हबो नै पर दिन को आसी नाई बे मु तो ते मिस्त्री कथा करिबे कोटा स्त्री लोक कथा कहउछबे होय रे नर भकुआ मिस्त्री कथा कइलिन तोर काने का कुकुर मुतला আছে কি मते तू भलो बाबरे चिन्हि नबे सोना तते मारू मारू जीवन तुम्हारी फिनिश करते भी चाहछु तबे राराई चड्डी पिंदबी ता नइले का चड्डी कुसलते मार देला ऊपर का खंड मारले ना तक चड्डी खुसलाई करे मार ए बुढ़ा होइला बुढ़ी ओय मु के जानि छु तुई कोन आय मु होछि गोटाई गुंडा गुंडा कथारे न हले हातरे धरे मु खाइटा खंडा हे बुढ़ी ओय तोते गंजी देबी बे खाइटा तोते गंजी देबी बे मोके गेंजी बुस अबे तुई केत लोग के गेंजी करी आइली आछिस रे ए बुढ़ी 63 yes जा तोरे आया का गेम ओ सही तो मजा कर चुके बे ए बुढ़ा उठ रे
মোকে ডাকলানি মোকে এইটা কোন জানিছো এইটা কোন তুই জানিছো এইটা কুকুড়া কাটবাটা তো শানটা রইছি এটা গাই কাটবাটা নাই ভাই ওই এইটা হচ্ছে বুঝালি বে বুঝারি यस যদি সেই ছেকো দেখে গে মতে মিছা কৌতব তাহার কোন হব জানিছো এইটা কাইটা এইটা কাইটা তাই রাইট हे बुढ़ी तो सेंटर रे पुरई देबी बे अबे कहि बोला जाइबा हइलो बुढ़ी ए थरो तते मु शेष थर पाई बजाचला এই রাস্তা দেই কোটাই মাই কিনাটা কাইকিড়া মাই কিনাবে থাই থাই আসি মারাও মো নিজ অক্ষরে দেখেছে তুই তাকে দেখিଛୁ না হে মতে ভালরে কই দেবে সেটা বলে দেখলি আছি রে আমি কোটি আছে বে আমার ঘরে তম ঘরে আছে আমি মতে শীঘ্র দেখাই দেই তাকে নেই বই জায়গা ছাড়ি চাল যাবে দেখাই পিলা রোকাই দেখাই বললাম স্যার দেখনি আলে দেখাই বল না শুনি দেখাই লিনি রো কহবে হেলে পিলা হ্যাঁ তোর হাতে তোর লট নাই কি তলে সঙ্গারে মুই কই দিবি এইটা যদি তলে রখিবে তাহলে সবু সত কথা কইব তবে সবু সত কথা কই দেবি বাবু ঠিক আছে বুড়ি হ্যাঁ তোরটা বিসঙ্গা রে ঢালা মুন্ডা মকে টেকাই আকর তুই ওই আকে দেখনি কই দেবি কইবি তো বললামনি খাইটা বললুস পিলা কোটাই মাই কিনাবে সেটা দেখলি আছি রে সেটা মনা না করি দেখলি আছি আমার ঘরে সে আছে তবে শীঘ্র দেখাবে দেখাইবি বেশ কম নাই এটা মোর ওন রাখিডা কি নাই মুই এটা মোর ওন রাখিডা মুই গোটে সে মাই কিডা বহুত মজা কলড়িবে মো সহিত ଆଉ ମଜାକୁ ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି ସତ କହିବ কইবি ନା ଦେଖିବ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଖାଇଟା ନା ତୁ ଏବେ ତୀରେ ମାରିବୁନି ର ଦେଖାଇଛି ଓଏ ଏ ବୁଢ଼ୀ ওই ସତ ସତ କହିବୁ কইবি ନା ଏସା ଗୋଲଟିର ମୁଣ୍ଡ କୋଟି ତୀର ଅଲଗା କରିଦେବେ নাই বাবু কই দেবি পিলা কইছি পুরে ছাড়া আ দুই লোক মকে 1 লাখ ভিড় রে ভাই তার লোক গট লোক বলে কা হলা নাই রে কই দেবি বাবু হইলো এ 1 লাখ ভিড় দে রে ভাই এথর যদি মিছ কইবু তাহলে তম দিটার মুন্ড গন্ডি অলগা অলগা କରିଦେବି ଜାଣିଛ ତ আবে ঘর তুই কাই মুই মরলা উতার কই বুঝবে কইবি রে দেখনি একটি দেখাইতে লেখে কই ভাই এই ওই কহবে কইলিনি পিলা কইছিবে না রো হই রে বাবু আমার ঘরে নাই কি কোন কুকুর আছে নাই রে কোন কুতরি নাই কোন কিড়া নাই মাকড়া নাই যদি আসি রেলে পিলা হ্যাঁ যদি আসি রেলে নাই কি তোর জোড়া কি বুটি যাও রে কোন কহিলো বে এই মো আখি ফুটেইবো নাই এইটা দেখুছ তো হ্যাঁ এ বোচালির মরিয়া সঙ্গে তম দিটার চারিটা আখি ফুটেই দেবি জানছো তো সত কহিবু না মাড় খাই সিধা উপরকু ଯିବୁ বে এবার কই দেবি এথর কইবু তো কই দেবি ঠিক আছে হবে আইলিনি পিলা কই দেবি হই রে বকুয়া তোর ফোন নম্বর দেই রে সে টকি আইলে নাই কি মুই মিস কল মারিবি এরা বিলাই টাকার নম্বর মাগবা গলা আছে 12টা রাতি ফোন করছি ঘন্টা রাতি তাকর ঘরে খেটাইছি বে বুড়া তো বুড়িটা মো ফোন নম্বর মাগুছবে তো টিকে ধর সাইলেন্ট থাবে এই চিমরা ওপন রে ভকুয়া আবে তাকু নবে তোতে কইছি আ মকে কি আবে তাকু এই তুই মিছা চিমরা হো আবে খন্ডাটা তো তন্টিরে রাখবে নহলে সাইলেন্ট রইবনি হলো বুড়ি খাইটা তোতে তাহলে মো ফোন নম্বর দরকার কিলো নম্বর দেবো Yes. আলগো পিলা মো নম্বরটা হলো হ্যাঁ দে পিলা মো নম্বরটা হলো 7077 7077 2469 2469 13 13 यस यस ଆଉ ଥରେ ମୋ ଚକ୍କର ବେ নম্বর চিপতে রেলি রে নম্বর ଏ ବୁଢ଼ା ওই ତ ବୁଢ଼ୀକୁ ତ ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମତେ করবু আবে মতে কোন করিব বে তোকে করবু আবে মতে কোন করিব বে ফোন করবি ফোন ফোন করব
मिस कॉल मार लिया जी सुन सुन হ্যাঁ আজ্ঞা তোর থানে আকা লাগিছি আজ্ঞা ঠিক আছে বে বুড়া হ্যাঁ লাগিছি ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଯାଉଛି ସେଇ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମତେ फोन करबू ଫୋନ କରି ଜଣେଇବ ହେଲା ଆଲେ ଆସୁଛି ବେ ବୁଢା जा बाबू ରେ ବୁଢୀ ओय ଆସୁଛି काकाई जा बाबू आले कोई देबी जा देखनी आले टाटा मारलानी यार पिछाड़ी कर देखलुसनी जा मैं आइले फोन करी कोई भी जा पिला जा बाबू देखनी आले बाट ब्लॉक सिबल करी यार बाट देखा बकाई तेरे ला रे नोर बकुआ देखनी आले चढ़ा रे मैं आइले कोई देबी आज चेट कुसलाई बेबे केनता चढ़ा रे कोई देबी पिला मैं कोई देबी देखनी आले खाटा टमडी बकाई लाई निले मांगो दूंगा कायदा ना काये रे कायदा होगी बुल्ला निले चढ़ा रे मैं आइले कोई देबी बाबू ए बिला कोई देवी रे तो जुआर लगो एंदी ना कोरा रे हे बाबा टोकेर फोन किने ले ए रो मैं आइले कोई देवी रो रे रो रे सोमारू ए सोमारू सोमारू ওই ओय बोलसी তোর হাতে ধরলাটা খাইটা সোমাरू পূজারি পূজারি হ্যাঁ এটা খাই পূজারি রে সোমাरू কুরমা কটিয়া বট্টা পূজারি কুরমা কটিয়া বড়টা পূজারি হ্যাঁ আই গুন্ডা কয়লাটা শুনলুস কি নাই হ্যাঁ এটা তো পূজারি আর কাই হ্যাঁ বলে এ পূজারিকে তুই খাইটা করবুসবে কাইটা করবি টকির ফোন মকে কাইকিন ধরাইলুস ঝিকলা আর নলাই খা হই সোমারু হ্যাঁ মকাই মুনা আছে যে তোকে দুইটা বাটে দুইটা মুনা রেলা বলি করিস না টকির ফোন দরাই রেলি হলে নেলাই নলাই না রে কাই এবে খাইটাবু সঙ্গে গেনি দেবুসবে রে সোমারু খাইটাবু সঙ্গে গেনি দেবুসবে আজি নাই কি টকি মোর মুড খাইছিবে রে মোর মুড খাইছিবে আই 10-15 হাজার টাকার ফোন নেলে কা হেলা সোনমতি হ্যাঁ 1.5 লক্ষ টাকার সামান ছাড়ি করি গলা আচত 1.5 লক্ষ হ্যাঁ এটা সেকেন্ড হ্যান্ড ঘেনলে লক্ষে 20,000 পনি লোকে করে হ্যাঁ এন্দালে বিকবুসবে কোনটি বিকবি হ্যাঁ শিখবি হ্যাঁ সোমারু তুই শিখ মুই নাই কি রেকর্ডিং করবি তোরা 1000 রেকর্ডিং কর এটা কা একলা শিখবাটা হ্যাঁ 2 লক্ষ রে এক শিখবা রইছি 2 লোক হ্যাঁ देखनी आले ए गोटे पुजारी के 2 लोग केनता कर सिखबू তুই আবকা ঠিয়া উঠি রাখি না মুই তো শিখবি বে काई सोइली আছে যে টিয়া তো উঠলি আছে লগে আইলে শিখবা রইছি লগে আইবি হ্যাঁ নাই বাপা নাই দেখনি হাতে ডঙ্গর খান্ডা লগে মুই কেনতা করি লগে আইবি তুই না আসিস গেলেন ডর লাগলা নি রে তুই না আসিস না আসি মুই খেটবিরা তুই কেটবস হ্যাঁ নাই সোমারু তো জুয়ার লাগো মোর লগে না অলপ থেপ চেটি পিন্ধবি তা চেটি পিন্দবু নইলে বিলেট লুজ থিলা কি নাই উট পাকাইলে খুসলছি গটি পাকাইবার বট্টা গটি গটে পকাই দে হ্যাঁ খুসলাই আকা লাগিরলাই ফটকার মন রেডি হেলুস রেডি হেবি হ্যাঁ খেটিবে আলে কেনতা হাত টেক হ্যাঁ উপরে টেক
कडाबू लागसी पर ऊपर के टेकबार हाँ दुईटा हाथ टच कर एंती हाँ हाँ हेला हेला आखी लिमी देस या हाथ तो टेकाइलु से आंकी आरी काइडा बाजी लिम्बी आखी लिमिले तो मुई सिखबी ओ मुया की लिमले तू सिखबो हाँ अले लिमली हेला हेला रेडी रेडी हाँ रेडी लग रहा है रेडी लोग अच्छी रेडी अचुस काय रेडी बोलली काय देख मापरू काइडा मुई तोके देखाइली नि रे अंडर चोंडी देखनी आले मोर खान लोग ऐसी कर देख मापरू बोलले कोन आई रही सी आईती मुई मापरू को देखाइबी अछि मापरू के देखाइलु हाँ अले 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 सिख लोग आओ सिखलुस केलता कौन लोग सिखली अछि आराम करलर नेता ना सिखला नइले अले रो केलता करिस ए बेटाओ हाँ आर टेबी तो आखी लिम आंकी लिम्बी हाँ अले हेला हेला केनता कुर्सी में जुआर कर देला किरा टनला ए मनुष के रेडी मारी देसी ओके मारी देसी बाबा भाई मारी सी बियाची ए मारी सी তুই অন্ডরা টাকি মাইটা রে কাইটা তুই অন্ডরা টাকি মাইটা মুই অনরাডা নাই রে মাইটা 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 দেখনি খেটা কেটি করবি আছে আর সমান ঢুর 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 ছাড়ি দিছি আছে কেনতা না চাড়ি সবারু কেনতা না চাড়ি দেখনি আলে তো লাজ নাই হাতে ডেঙ্গর পূজারি কে লোকে আন্তরেলে কোন মাইজি সমালছি রে কোন মাইজি সমালছি সামালছি এটা ঘর ভিতরে বলিছি না হেলা আই রোডে শিখবার আল তো গাঁও যাকর মাই জীবন তোর উপরে থুকতাই তুগলে তুকতাই ঠকতাই খেটা কেটি করলি আছে আর সমান কলিয়া কান্দলা পর কাঁদছি আছে কেনতা না কান্দি আও না শিখলা না কা কান্তি খেটা কেটি করে রেলি আর তো কান্দবা মুলাইলুস তেনকে না সেটা তেনকে হ্যাঁ আও টেক ফটাফট টেকবি কি শিখবি নইলে ঘরে শিখলে তো রোডে ভারবি আলে 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 আকিলিম আগে আলে বিদালে লিবি আখির খটাইবে দা নাই নাই সরলা বেরে সরলা বে হেলা বে দেখি দেখ গুন্ডা যদি তোকে চিংলাই দে রে তাক ডাইরেক্ট দুই বিতাকে এতকি আক বলকা হে তাকবে দুই বিতাকে সেট কিয়া দুই বিতাকে এতকি বলকা হেলানি হ্যাঁ হ্যাঁ ইতি থেব্বাটা পছবাট রেবাটা দেখাইবি আছি হ্যাঁ মজাটা তো ভর্তি গটবি তাহেলা রে বাবু মজাটা গড ভর্তি গড বিতা হ্যাঁ ইতি থেব্বাটা আই দিতে বাটা হ্যাঁ আলে এ ধরবা হ্যান্ডেল তো জানিস জানি মু বাটে তিন পলে আরিস আর কিছু কাম নাই হ্যাঁ শিখলি কি নেই শিখলুস হ্যাঁ এবে আরাম করিবে নুয়া গুড়া প্রথম 2 লোককে মারবি তা মারবুস হ্যাঁ তেতলি কোটি ভরলি 4 লোককে মারবি হ্যাঁ নরংপুর গালি বলতে বাস স্ট্যান্ডের লোক গোটা খাপকে মোটর করবি কোন কাপকে মোটর করবুস হ্যাঁ খাই টাকা যে টকির বিবাহ করবা পাই দেখনি আলে তোকে লাজ নাই টকের বিবাহ কাজে লোক মনকে মারি বুলবুসবে এটা দেখাইলে তো পয়সা পত্র মন লোক দেবাই হ্যাঁ পচে দেখাইলে দেখাই বুঝছো মারু আমি তো টকিকে মেন্ডি কুড়িয়া ডাবলু আছুক নাই হ্যাঁ মরি মিশা যাই রইছি রে চেক করু তা আগে যা রবি জিবি রে পূজারি হ্যাঁ কেতরা মেন্ডি সঙ্গ খেললুস টকি কেতরা মেন্ডির লেন্ডি খাইলুস তোকে আর সেটা কইছি তাকি দেখনি আলে ননি গুন্ডা গলা এবার যা ননি কেদি দেলু রে গুন্ডা যা তুই বিগে যা টকি তুই রিলিস আমার ঘরে বেশি কলক আছে তুই বিগে যা মই বি কুয়াড়ে জিবি বাবু কুয়াড়ে যাবাটা নাই তোর পাই বলি আমাকে খরচ পানি দেই করি গলাই তোকে কেতরা রে সন্মতি কতটা হ্যাঁ এ সমারু মগে নাই কি হিসাব করি পুরাপুরি 5টা দেলা আছে রে হ্যাঁ উপরে বল জলাইলানি সমারু রা চা দোকানে যাবি তা উকলবা পানি 2 গিলাস আনবি আর রকাইবি উকল বাপানি হ্যাঁ চাম ছাড়লে তো দুকা ছাড়ছি
টকা চাড়িছি হ্যাঁ। আল জেন্তা মিসা করবিস করলে হেলে সোমারু হ্যাঁ তোকে কেতটা মকে ডর লাই কই आपका 3টা দেলাই উঠতে উঠলাই आपका 3টা হ্যাঁ ମୁଁ ଏବେ କାହା ଘରକୁ ଯିବି ବାବୁ তুই বিকি জানি কার ঘরের মিশা যখন আল শিলাপ ঘর যা ফোন নম্বর দেই করি গলা তো 2 লক্ষ যাক থাপি নেইছি রকিনা 2 লক্ষে হ্যাঁ নাই বাপ্পা মুই না যাই এ নো এটো কি তুই যা রে বেগি যা খাড় করে মিশা লুচাই ভাই এলা আমর গার রেবা দরকার নাই তুই যা